Hello, welcome to the video. I will be discussing in this video lesson 4.5 of business mathematics, which is overtime pay. Okay, so this is still related to the unit now about salaries and wages. So this time, we are exceeding the allowed time for a worker to be working inside the office. And later, I will reveal kung pila ra day ka hours dapat mo work ang usa ka employee sa iyahang regular working hours. Okay? So, katong mga excess nimo nga hours nga sobra atong supposed to be regular working hours, those are entitled for overtime pay. Okay? So, we will be discussing unsaon kaning pag-compute sa imong overtime pay kung, for example, lang mo exceed ka sa the required number of hours of work. Okay? So, can you recall rather instances when members of your household worked overtime? So, maybe naka-remember mo or naa mo experience before na naa mo kaila or someone from your household inyong parte sa pamilya nga trabaho gani og more than a particular number of hours sa usa ka trabaho. Maybe niabot og 12 hours, maybe niabot og even gani 24 hours for some kaning occupations like nurses. Usahay mo sobra man gyud na sila og kaning usa ka adlaw gyud sila magpuyo sa ospital, usahay kung wala gyud laing relibo. Okay, so maybe ang uban ninyo naka-experiencing ana. Okay, were they willing to work the extra hours? Ganahan ba sila nga mo kaning mudungag atong ilahang supposed to be kaning regular hours lang sa usa ka adlaw? Willing ra ba sila? If so, ngano man, ngano na willing naman sila? No, ang buhaton sa ato ang mga companies usually is, of course, kung mo exceed sa number of hours ang employees, they will compensate ilahang ilisan og monetary value ang sobra nga oras nga gitrabaho sa worker. But that does not necessarily mean nga, for example, mo ana ra ko ni employee nga mo kuan ko mo overtime ko nga automatic i-compute to dayon sa company nga overtime pay ang ihatag sa employee. Pwede man sa diba nga for example, ganahan na diay nga magpuyo ang kuan dito employee sa ilahang company kay di aircon. Okay? So di ba namang gyapon siya sa sud sa iyang office, so it's still considered as working pa siya. Bahala wala na siya nag-work, nagsige na siya, or maybe nag-work siya pero ni sobra na siya sa iyang supposed to be working hours. Okay? Pero wala nag-ingon niya nga dapat nga mo exceed siya atong working hours. So kinahanglan ni agree si employer o aware si employee nga dapat mo exceed siya si employee og number of hours per that particular day. Okay? So mao na siya usahay ang ubang employees kung maingnan sila nga dapat mo overtime, then ganahan sila mo overtime because na may additional nga bayad sa ilaha. So maybe na po na nahitabo sa inyong mga kaila kung naamang gani. Okay? So in the Philippine Labor Code, same na itong i-discuss sa lesson 4, it states that the employee's regular work hours must not exceed, so this is the number of hours na supposed to be nagtrabaho ka, 8 hours a day lang. Okay? So, kinahanglan, 8 jud ka oras, dili sa straight no, kaya naman kay lunch break o kaning discussed nga kaning periods of your kaning break time, kana pwede ka mo snack or mainom tubig nga naman pwede mo na sabutan ninyo sa HR, but naay kanang specific kaning hours kung kano sa ka mo take sa imong lunch break. Okay, for example kung morning ka nga trabahante, then sa alas 12 or alas 11 imo na ng lunch break. So sa gabi ka, like for example call center agents, na sila is kanang kuan kaning what do you call this one, relibo ganing nga style. For example, ang usa ka kauban nimo sa imuhang team or group kay mo lunch siya around let's say alas 11 sa gabi. So 1 hour na siya nga lunch break, 1 hour man dapat ang lunch break. Ta sunod nga mahuman na ang kaning around alas 12 na human na ang lunch break sa first nga ni lunch. Then ang alas 2 na poy mo lunch break alas 12 until alauna. And relibo na siya, kinahanglan na mabilin sa group nga still nagtrabaho. Okay? So nga na sa uban nga companies or sa uban nga businesses. But according to our kaning labor code, again, 8 hours gud dapat ka mag-work. So for example, parehas na usad siya, ang teachers ninyo are supposed to be naa sa school starting 7:30 until mouli mi around 4:30 or maybe mo exceed gani. Basta kay ma-cover na namo ang 7:30 until 4:30. That is the mandate sa amoa
Kay 8 hours man dapat mo trabaho ang teacher sa siya. Okay? So mo na siya. So kung mo exceed me ato, like for example natay event sa school, like mag-decorate me or maybe nag-prepare mo og mga documents kay naay murag checking in the next day, then sa grounds sa ato ang founders or maybe sa tag-iya sa school o president sa school rather nga i-grant ba niya nga overtime pay itong pag extra work sa ato ang teachers or sa teachers. Okay, so magdepende gyapon sa tag-iya kung iya ba i-compensate ang overtime nga nabuhat sa atong teachers kay nilapas na with sa 8 hours nga hour span. Okay, singa na siya. So 8 hours sa jud dapat unta mo work ang mga employees according to our labor code. Now, work beyond the regular hours can be arranged between the employer and the employee. So, mo tong giingon, depende sa sabot sa company o sa employee nga ni-offer og overtime. Depende na sa sabot. Okay? However, the employee is entitled to overtime pay. So, for example, mo allow gyud nga dapat gyud siya mag-overtime pay anang a particular day, then tagaan gyud dapat og overtime pay ang empleyado. Depende sa number of hours nga ni-overtime siya. Okay? Sa una na-enjoy ni nako sa konpa ko sa previous na akong trabaho kay mo allow naman to sa una among company nga mag-overtime kay daghan man tong trabaho unon kay gamay ra employees. So of course di pa pud ang mga employees in overtime kay madungagan pud ang sweldo. Like mo sa unsay buhaton sa balay magsige rag tukong, so instead magtrabaho na lang overtime. Okay, so nga nahitabo na ko sa una. Dayon we have a problem here. So, ilang na ako i-discuss ha kay anyways mo balik ra man gyapon ni siya sa atong example sa later nga slides. Okay? So, we'll go over our first slide. So, overtime pay. So, again, ang overtime pay is the compensation given to employees who will exceed the 8 hours nga regular working hours. Okay? So, an 8-hour limit on work is necessary for an employer or worker to have time for rest, relaxation, and social interactions. So gihimo nga 8 hours lang regular working hours sa ka-employee because of dili masad mahitabo no nga kaning wala gani oras ang usa ka tawo nga matug, kinahanglan mo gyud matug ang tawo, kinahanglan mo relax gamay ang tawo kay stress sa trabaho, or kinahanglan kaning naay gani leisure time kana lipay-lipay nga time ang empleyado kay para of course mapagawas niya ang mga stress nga iyahang gibati from work or even gani from interacting with workers inside the work. Okay? Kay usa stressful man gyud siya. So mo na sa una, story time lang ta. Way back mga kon siguro to 1500s ba to or 1600s sa US. When I say 1500s, it means around 1501 until 1519. Oh no, 1401 to 1599, 1499. Ang dates ba, ang year ba? Ang style ato sa una is dili pa undang og trabaho ang trabahante. So for example, nag-start og trabaho 7 until na nasa sunod pud nga 7 pa undang kung anon pa trabahoon. So mahug nga walay tulganay ang empleyado. Okay? So nakita na sa mga kuan sa una, siguro sa gobyerno nila sa una sa US nga dili na siya maayo. Kay aside sa mo deteriorate ang health sa worker, ang production pud kadugayan pud ang performance gani sa empleyado kung walay tarong pahuway or even walay tarong kana ganing leisure time enjoyment sa kinabuhi, magkanam gyud og ka hinay. Okay, so mao na siyang na enact along the way siguro nahimong 8 hours na lang gyud ang iyahang working hours to give a larger not really a larger, a longer number of hours nga makarest ang employee or to take relaxation. Okay? So, mo na siya. Next, however, there are times and situations when members of the business organization need to work extra hours. So, for example, pa sa tong amo sa una, naitawag yun sa trabaho nga kinahanglan yun siya nga humnon or kanang urgent na yun siya ba, like natapunog ng trabaho, so kinahanglan humnon. Then gamay ra pud og tao, so kinahanglan yun nga mo extra og trabaho. Okay? So there are times kay nga ana. So mausahay manawag yun ang companies nga kay tabulano kinahanglan yun ka mo offer sa imuhang oras para mahuman nga mga trabahoon diri sa atong company. So nga ana. So
Of course, as employee, option nimo kung dawat ba ka or dili. But sa times po nga, for example, ikaw lang ang expert ana nga particular nga function or job sa company ninyo, then you are, of course, pwede na po mo kuan gyud ka mo for the benefit of the company kinahanglan sa nimo tuman gyud nga o overtime ka anang imong particular nga job. Okay? So para dili pud ka alkansi sa imong kahago kay ni overtime man ka, ni sobra na ka sa imong supposed to be number of hours nga nagtrabaho ka, then i-compensate ka sa company. Okay? Mo nang giingon sa paragraph din na. So employers provide them with overtime pay. So tagaan kanila og monetary value sa imong kahago. Now what is overtime pay? It means an overtime premium or you can call it as overtime premium. Okay? Pahalipay, premium, sobra, ni excess sa imong salary. So gipasubraan gamay. Okay? And then refers to the additional pay. Additional pakapin. Sorry. For workers outside the regular hours. Okay? So giatagaan ka og pay kay ni-exceed naman ka sa normal nimo nga working hours. Now how is it computed? Okay? So, ang computation sa overtime pay will be based on several scenario, but in totality, it's using just the same formula, no? So, to calculate for the overtime pay, you may use the following formula. Overtime pay is equal to RR times OH times HR times OR. Now, RR refers to the regular rate. Pila may rate nimo in an hour. Or, regular rate nimo anang adlaw. Okay? So, pilay rate pa ni, so this is in percentage. Okay? So, pilay rate nimo anang adlaw unya later ato i-discuss unsa na yung mga lahi-lahi nga adlaw. Okay? Ang OH is your overtime hours. Pila makaka-oras ni trabaho nga ni-exceed ka sa imuhang gitrabahuan. Okay? So, lilapas ka sa 8 hours ba kumbaga. Then hourly rate pila may imong swelduhan. The hourly rate diri nga term refers to pila imuhang madawat kada oras, pila imuhang pila presyo nimo ba sa kada oras. Okay? So technically this is just a money in peso ni siya ang hourly rate. Unya ang overtime rate nimo is still in percent. Okay? So percentage ang imuhang i-expect na value aning overtime rate. Okay? Now, to compute for the earnings sa usa ka adlaw, especially if no overtime ka anang adlaw, then earnings will be equal to regular pay plus ang overtime pay. So, kumbaga, ang imuhang sweldo anang adlaw, gipun-an lang sa pila imuhang gi-overtime. Okay? Or pay sa imuhang gi-overtime. So, mo nang earnings nimo for that particular day. Okay? Now, there are different days, no, nga kaning maglaylahi ang iyahang regular rate o iyahang hourly overtime rate maglaylahi siya. Okay? So atong i-try og understand ang different types of day. Now, on a regular day, ang first, on a regular day meaning ordinaryo lang adlaw. Kanang walay holiday, dili pud nimo rest day or kanang pahuway. Di isad kana siya kanang special nga kaning day nga gikuan sa gobyerno, like for example na mga special holiday na to sa Cebu or even sa Camotes. Okay? So di siya wala siya ikuan ba? Wala siya ordinaryo ra gyud siya nga adlaw. So sa during ana nga mga days, manang regular ra gyud siya nga adlaw. Or ato sa i-define ang regular day, it refers to the regular working day agreed upon by the employer and the employee. Okay? So kanang supposedly mo ana siya nga dapat mo trabaho ka Monday to Friday, unya timing nga kana nga mga days wala gyud holiday or any special day or di sad nimo rest day, no, kay Monday to Friday man ang imong rest day kunuhay is Saturday and Sunday. So kumbaga ang Monday until Friday is just a normal regular day. Okay? So nga na pasabot sa regular working day. So nasabutan ninyo sa imong employer nga kana ang mga adlaw magtrabaho ka and then timing sad nga wala siya holiday. Okay? So, unsay computation niya or unsay mga values sa iyang regular rate o overtime rate. So, kung regular day lang, ang regular rate po niya is just 100%. Okay? Sa overtime niya. Sa overtime niya. So, i-multiply ni mo siyang 100% and then, ang overtime rate ni mo, kaya exceed ka man sa imuhang pagtrabaho sa normal 8 hours. So, ang i-multiply sa nimo is 125%. Kumbaga, ang imong hourly rate mag-increase siya og 25% kada oras sa imong overtime. Okay? So kumbaga inig 9 hour kana
Ikasiyam nga oras sa imong pagtrabaho, kumbaga 1 hour na ka ni overtime. 1 hour na ka nga ni overtime sa imong trabaho. Ang 1 hour kay iya tong dungagan og imuhang hourly rate plus multiplyan pag itong imong hourly rate og increase nga 25. Dungagan di ay rather ang imuhang hourly rate og 25% atong imuhang hourly rate. Okay? So murag mutubo ba ang imuhang hourly rate kung nag-overtime na ka. Okay? So mao na siya. I-multiply na siya. Just remember the values that you're seeing on the screen. Okay? Kadali lang kayo. By the way, if paspas ra kayo explanation sa video ba, kaning please try to slow down kaning naman ni ko ano mura gani playback speed by tawag ana. Naman ni playback speed sa inyong YouTube video, hinay lang kung paspas ra kayo kung nakastorya. Kay tingali na ba siguro uban ninyo ba nga dili dayon gani makasabot. Di man sa ko ano kaning ana bang maglisod og understand gani kung paspas ra kaayo. So you can make use of the options na in YouTube nga i-playback speed siya nga slower lang like 75% ba ka ha 0.75 rather 0.75% ba ka ha or nga na kami bahala kung saan ninyo. Okay. So let's proceed no while nag-loading pa rin ako gitan-aw diri. So let's have an example. So imagine nga regular working day ni niya. So Jericho is an employee working from Thursday to Monday. So those are his regular working day. Being paid 130 pesos per hour, dako nagay na, or 1,040 pesos per day. So dako gyud kaayo ang sweldo sa kaadlaw. On a Saturday, so meaning still within his regular working day. So di ba Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. So 5 days gyapon niyang trabaho, pero ang Saturday is part sa iyang regular working day. Therefore, ang iyang rest day is Tuesday and Wednesday. Pahuway gud na niya ng Tuesday and Wednesday. Anyway, gain na siya sa company nga Saturday kuno siya mo trabaho. Pero ang 3 hours dapat nga overtime nga trabaho. Okay? So pila may dawatunon niya aning iyang pag-work overtime. Dili ang tibok niya madawat sa kuan ha. Sa adlaw kay kuan man ni sa per day naman ni nung ma-exceed man siya 3 hours for that day. So kumbaga madungagan ang iyang regular pay aton adlaw with his overtime pay. Okay? Adjust lang. Sige, let's continue no. So next slide. So to compute for his overtime pay, so kay regular day naman siya, Saturday is still within his regular working day. Then just multiply everything. Remember, ang value sa ato ang regular rate is 100% and ang value sa ato ang overtime pay or overtime rate rather is 125%. Okay? So imo ra nang i-substitute sa ato ang overtime pay nga formula which is RR times OH times HR times OR. Okay? So, i-multiply ana, substitution na sa inyong screen, the total overtime pay nga madawat ni Jericho is 487 pesos and 50 centavos. Okay? And that is for that day only. Okay? Maura kasi adlaw yung gipa overtime. Okay? For example, ni trabaho siya, regular work hours niya is 8 hours. So, meaning, trabaho yun siya atong 8 hours niya atong Thursday. Saturday rather. Pinaman kay iyang total earnings for that day. Okay? So kung total earnings meaning pila iyang nasweldo gyud atong adlaw. So atong i-add ang iyang regular pay sa iyang overtime pay. So again ang iyang regular pay atong adlaw is 1,040 pesos.
Okay? And then, ang iyahang overtime pay is 487.50 centavos. 487 pesos and 50 centavos. So, i-add nato na silang duha. Okay? So, mahog nga, ang iyahang total earnings for that day is 1,527 pesos and 50 centavos. And that is the answer for this problem. Okay? So, gi-add na tanan ang regular pay and then the overtime pay. And that is for regular day ra ha. Katong walay holiday or even dili niya rest day. Okay? Next. Na example din ni, you can try it out if you want. Or even we can try actually diri. So, an employee is paid 65 pesos per hour of work and was requested to render 2 hours of overtime work regularly. How much overtime pay would they earn? Okay? Or this employee would earn. Okay, so ang given o atong ipangita is the overtime pay ra no, overtime pay. So mo nang missing ng letter A. Ang letter B na to mga given. So we are given with ang iyahang hourly rate HR nga 65 pesos. Ang iyahang number of rendered hours which is this is ko ano anang OH siguro overtime hours, that is 2 hours nga sa iyahang standard nga work. Okay, so exceed ko no siya og 2 hours sa 8 hours. Unya ang gingon din is ni work ko no siya na regular day kay regularly raman siya, regularly. So meaning sa regular nga day ra siya ni work. So mahug nga ang iyahang so ganito ang term. Regular rate niya or RR, sige kana RR is equal to 100% and ang iyahang OR is equal to 125%. Okay? So, ang atong working equation is OP or overtime pay is equal to HR times RR times OR times OH, or you can rearrange it no kay multiply ra man gyapon siya. Actually kani akong gisuwat is lahi sa usa tong nahatag sa ato ang slides, but the kaning variables are still the same, nagkalahi lang ang arrangement. Anyways, multiply naman, so same lang yung answer. Okay, so again ang HR is 65 per ang iyahang rate, tapos multiply nato sa RR niya which is 100%, or that's 0.01 if you want. After convert to decimal, 1 sorry 1.0 unya i-times gyapon nato sa iyahang OR which is 1.25 in decimal, kay 125 mo kuno siya, and then ang OH nato or overtime hours is 2. Okay, so kung inyong i-multiply, kung lang ikuan gamitan og calculator sa ako ang laptop, so 65 times 1 times 1.25 times 2. So ang rate ang iyang overtime pay for that day is 162.50 pesos. And that is your final answer. Kaya overtime pay ra may gipangayo. Overtime pay ra. Okay? So mo nang final answer. So hopefully klaro. Let's proceed to the next nga day. Kaya nara ni daghan. So we have on a rest day or special day. So or ha dili dungan. So rest day niya or ang kana nga day nga nagtrabaho siya is a special day. Could be a working holiday or an unworking holiday. So, unsay pasabot aning rest day? A rest day means a day or days when a person is not required to work as agreed upon the employer and the employee. So, muning mga adlaw nga giset sa inyong employer nga dili dapat mo moadto sa trabahoan. For example, kami mga teacher or even sa public gani is only allowed to work during Mondays to Fridays. Walay Saturday and Sunday. Okay? Wala dili mi kung mo duty mga ni didto dili mi tagaan og sweldo kay that is not considered as working holiday. Regular work day. Rest day na namo. Okay? And pero in cases nga mo ana ang kaning company nga natay trabaho no, so pwede mo exceed gani or mo trabaho during your rest day, i-compensate gihapon mo ang inyong overtime na work. Nilapas naman mo supposed to be number of hours of work in a week. So again, sa usa ka adlaw dapat 8 hours ka lang magtrabaho. So if there are 5 working days in a week, then you are only allowed to work for 40 to 48 hours a day, in a week. Okay? So kung mulapas ka ana, like moabot na kag 50 ka oras na ka nagtrabaho sa usa ka semana for that week, then
ang katong excess nga 2 hours, okay, excess lang nga 2 hours will be compensated for you, especially kung unsa tong adlaw na bilong ang imong excess nga 2 hours. So for example lang, nabutang siya sa rest day, then naa siya compensation depende sa unsa siya nga type nga day. So rest day man siya, so iyang computation. As well as kung special day siya, so same ra pud siya computation kung rest day siya. Okay? Now, what do you mean by special day? Special day means kanang special non-working holiday, special working holiday, kanang mga i-announce sa government nga holidays kuno na nga adlaw. Okay? Nayo ba national holiday ha? Ang kanang national holiday times 2 yun ang imong sweldo ana, but for special or later na ato madiscuss siguro na later. But kaning for special working and non-working holiday, your salary or your hourly rate is, or maybe your daily rate rather, even your overtime rate is kaning increase by 30%. 30% ang increase na niya. So later you would see in the numbers nga na ay 30 something nga gi-add sa inyong numbers. Okay? So it's announced by the national or local government. Basta kay announce na siya sa gobyerno. Okay? Now, unsay mga regular rate o overtime rate sa dili regular day niya, nasayop niya kung naghimo sa slides. Ang inyuhang rest day or special day. So meaning di sila dungan. Separate sila. Okay? Kung rest day ra alone or kung special day ra alone. Okay? Nagipatrabaho ka ana nila nga hours. So ang regular rate regular rate is 130%. So kumbaga ang imong sweldo anang adlaw will be 30% higher than your regular day ra nga trabaho. Okay? 30% higher. Kumbaga motubo siya og 30%. As well as imong overtime rate. So kung ang overtime rate nimo mo increase pod siya og 30% sa imong normal pod nga overtime rate. Okay? 30% pod siya mo increase. So let's have an example. Connie, nani sa gamay grammatically sa problem. Connie is an employee working for Monday to Friday. So meaning ang regular days niya of work or regular working days niya is Monday to Friday ra. Kumbaga, Saturday and Sunday is her rest day. Okay? Being paid 145 pesos per hour, so iyahang hourly rate is 145, or ang iyahang inadlaw nga kaning sweldo is 1,160 pesos. On a Saturday, kumbaga iyahang rest day, kay Monday to Friday raman dapat iyahang regular working day. So Saturday is a rest day already. So her rest day, she was required to render 2 hours of overtime work. So kumbaga gipatrabaho siya og more than 40 hours na sa iyahang supposed to be 40 hours week nga kaning mandated by the law. Okay nga, number of working hours. Okay? So how much overtime pay would she, dili ni he, kay wrong grammar ang kuan naghimo ani. How much overtime pay would she earn for that day? Overtime pay pa ang gisgutan. So meaning kato lang excess nga mabayaran sa iyaha. Okay? So, ang pag-compute, the same lang gihapon. Ang nagkalahi lang is ang iyahang rates, ang iyahang overtime rate o ang iyahang regular rate. Kay rest day man so ang iyahang numbers will be 130% for both regular rate and overtime rate. So, that's 130% times 2 hours man siya nag-work or excess work niya. Tapos, 145 pesos ang iyahang hourly rate and times 130% again for the overtime rate. So, ang answer would be 490.10 pesos ang iyahang overtime pay. Okay? If iyang i-compute, kay, for example, gipatrabaho siya og 8 hours iyang rest day plus 2 hours nga pakapin for overtime, then, you just have to add her regular pay nga gi-increasean pod og 130%. Kay remember, it's already her rest day. So, kinahanglan compensated po ang iyang pag-exceed no sa iyang number of working hours supposedly rest day gyud niya, so pahuway gyud unta nga day pero gipatrabaho siya. So kinahanglan kung mo trabaho man gani ang iyang regular nga rate increasean siya og 30%. So mo na makita ninyo sa screen nga gi-multiplyan ang atong regular rate, ang daily rate rato nga 1,160 og 130%. So, ma-increasean siya gihapon. Okay? So, her rate or regular pay, ana nga adlaw, yung rest day would be 1,408 pesos. Okay? So, for the total earnings, atong i-add sa regular pay
nga adjusted and si overtime pay. So mo ni siya diri total earnings niya. So that's 1,508 pesos plus 490.10 pesos. So ang total niya ma-earn for that day alone, yung rest day, is 1,998 pesos and 10 centavos. Okay? So hopefully klaro. So far ang atong naisgutan is ang regular day nga trabaho, na overtime pud jud ka, unya if rest day or special working or non-working holiday nga gipatrabaho ka. Okay? Especially for special non-working holiday, kay sa special working holiday kay patrabahoon man gyud mo ana. Okay? Sa special non-working is sa at least sa teachers lang ha. Dili patrabaho ng teachers, pero kung dili mo trabaho ang teachers, paid gihapon sila by 30% lang sa ilahang adlaw or daily nga rate. Mora na ang kuan kumbaga. Kung working holiday din mo apply itong katong mga 30% kung mga 130% nga nang multiply nimo sa regular pay. Okay? Hopefully I'm making sense. Maybe I'm blabbering and then wala mo kasabot. So ing na lang ko. Again, you can send me a message if it's confusing, so I can give you an answer about your question. So an example here, you can try. A mason is paid 75 pesos per hour of work. He rendered 2 hours of overtime work after the regular hours on a rest day. Okay, so meaning trabaho siya 8 hours sa rest day plus napagid siya additional 2 hours iyahang nga overtime atong 8 hours. That is also a special working holiday. So double-double na ni siya. On a rest day, that is also a special working holiday. So kumbaga times 2 na. So 130% plus 130% pag yun. Okay? So times 2 din siya. So how much overtime pay would he earn? Okay, I think the problem is wrong, no? Based lang sa iyahang kaning kuan kung asa siya succession sa ato ang topic. Pero atong i-try. Maybe I'm wrong. I will correct myself if I'm wrong later na lang. But I'll try to solve. Okay? So, according din ato ang gipangita isang overtime pera, ha? Overtime pera. So, OP ang atong gipangita. The givens are number 1, 75 pesos nga hourly rate. So, HR. O niya 2 hours ang iyahang overtime hours. Okay? Overtime hours niya is 2 hours. Dayon, ang gingon din is that nitrabaho ko no siya on a rest day nga special working holiday as well. Okay? So, kumbaga, ang ato ang regular rate is equal to 130 times pag yun 130%. Kaya kaduha man siya ni kuan. Okay? Let me just check, no? Maybe I'm wrong. So at least I would know if I am. Sakto. 130 times 130. Sakto din. So, madubli siya. Okay? Kadali lang. Ako lang yung verify. So that, basin ikaw man sa tong discussion na napataka ko, din mo na ito yung mutatak sa inyong huna-huna. Okay? Sa akong example na gitaan diri is actually a different rate, no? They are only computing for 25% for that is the, rest days and special number of days. O, di ay sakto. Sakto. 130 times 130 if nagdungan ang rest day o ang special, rest day o ang special working holiday. Okay? If they work 2 more hours on a special non-working holiday, then, if the rest day falls on the same day as special, you should receive an extra 30%. Mo na nadubli. So, that's 1/3. What's 150? Kadali lang. Bahala mapuno nagbadis-badlis para di mapaong ang screen. 150 in the formula above since the extra 50% from form a worker's hourly pay. So, pasubraan o 50%. Sakto.
they should receive an extra 3% of their hourly rate. Hence, your overtime performula will be hourly rate times 150% times 1.5 times 130% times the number of hours worked. So, may mo ng 150. Is that mandated by you? Tinood na siya. Okay. So, lahi siya computation ha. Nag-drawing na lagi daw clouds. Kaning kuan. Lahi computation di ay ang sa regular rate kung nadungan ha ang rest day o ang special working holiday or special and working holiday. Kung nadungan silang duha, then ang regular rate will be, ako lang i-raise dili doble. May mo siyang 150%. 50% siya. Okay? Then, ang imuhang overtime rate is still the same. That is 130% ng gihapon. Okay? Same na gihapon. Now, if we're going to compute for the overtime pay, that is still the same. No? OP is equal to RR times OH times HR times OR. Okay, RR stands for regular rate, which is 150% or 1.5. Okay, in decimal form. Times ang iyang number of working hours, which is, or number of overtime hours is 2. Times ang iyang hourly rate, which is 75 pesos. Times ang iyang overtime rate, which is 130% or 1.3 in decimal. So, ang answer, this is based on a site that I've checked, which is sprout.ph. I think this is accurate. Let me just compute. So that is 1.5 times 2 times 75 times 1.3. So he should get an overtime pay, that pay na siya ng OP, that is 292.550 pesos overtime pay. And since that is only what is being asked in the problem, so that is the final answer. Okay? So, mawala lang gipangita. 292.50 lang yung madawat for that adlaw. Okay? So, yeah, let's proceed. Hopefully, my calculation is correct. Maybe we can see another slide no nga explaining kung madungan ang rest day o ang special working holiday. Okay, kanira, for example, kung di man gani mao siguro ang regular rate ra ang dili mao. Okay? Let's proceed. Amo ni siya, nagulahi lagi ang slide, may giring jud. Ang example niya kay nag-una sa iyang slide. Okay? So ang regular rate kung dungan ang rest day ug ang special day or special non-working or working holiday, then ang regular rate is 150 and then ang overtime rate is 130. Again, kaning sa una, kaning siya, kaning 130 both overtime and regular rate, this is for kung ang iyang mong rest day or rest day ra siya gipatrabaho ka, or kung ang imuhang gipatrabaho ka og special working holiday, special day or special non-working holiday baka siya or special working day or holiday. Okay? So kung separate ang rest day ug ang special working day, okay? A special day. Pero kung mausa siya rest day nimo tapos lahat timing pa gyud nga holiday, then mao ni siya ang iyang rates, regular rates ug overtime rate. 150% for your kaning regular rate and overtime rate nimo is 130%. Okay? So example mo ni siya dinhi. Ito na paspason. So Jed is an employee working from Tuesday to Saturday, being paid 135 pesos per hour or 1,080 pesos per day. On November 1, 2021, his rest day that falls on a special holiday, so meaning dungan, rest day pagyud niya on niya, holiday pagyud, special holiday, dili national, special holiday. He was required to work and render 1.5 hours of overtime work. Okay? So, ang ipakalculate ani una will be ang iyang overtime pay. So, again, ang overtime pay ani, kay dungan man ang rest day o ang special day. So, ang regular rate is 150% and ang iyang overtime rate is 130%.
Okay? So that is 150% times 1.5 hours times 135 pesos and then 130%. Again, you need to transform or convert the percents na nakita ninyo sa inyong sa kaning solution into its decimal form. So that's 1.5 and 1.3 respectively. So the answer should be 394.88 pesos. Okay? Overtime pay pa na alone. But what if we want to know his total earnings for that day? So pila man if i-appeal na to ang katong iyang gitrabahuan for the regular 8 hours nga work. Okay? So we have to compute first for the regular pay kasi since rest day man siya and special day siya, then ang iyahang regular rate will be 150% multiplied to his daily rate which is 1,080 180 pesos. 1,080 pesos. Okay? So his regular pay for that day will be 1,620 pesos. Okay, for that day alone. Tapos, we have to compute for the total earnings, no? Kaya di ba na overtime man siya 1.5 hours. So idungag tatong iyahang pay niya for the 1.5 sa iyahang regular nga 8 hours na work ra, which is 1,620. So i-plus nato sa 394 katong ato na compute diri sa Pikas, 394.88. Then if i-add, ang total niya will be his total earnings for that rest day plus special day, okay, which is 2,014 pesos and 88 centavos. Okay, so that will be his earning for that day. So fully klaro. I know it's a mouthful, it's a handful po, and it's a mindful of a problem solving kaning sa about sa overtime pay. Kaya na different magud ang computation per kaning type of day niya. So kung for example kung regular, then simple lang 100% tanan. Kung rest day or special working day or special day rather, kay kuan siya maglaylahi, so that's parehas gyapon 130 130. Kung dungan gyud si rest day og si special day, then 150 ang regular rate and then 130 ang overtime rate. Okay, and you still have to, for example kung rest day siya or special day, you still have to compute for the regular pay niya nga i-multiply nimo sa regular rate sa kada, depende sa situation. Unlike sa regular day nga dito lang ka-add sa overtime pay o sa regular pay nimo. Okay, sige. But what if kung national holiday kanang gi-announce gyud sa gobyerno nga national holiday na nato nga mga adlaw, kumbaga Christmas, kanang kalag-kalag, kanang mga special holiday gyud siya ba sa tibuok Pilipinas. Okay? So, an example of holidays nga regular sa Pilipinas are New Year's Day or New Year's Eve. Usahay kay gihimo naman ang holiday ng New Year's Eve. Tapos Independence Day, June 12, himo na siyang national holiday. So kung mag-work ka na ay particular compensation. Kung Christmas Day as well. So kung Christmas, expected man sa gobyerno nga adtura sa balay, sa ilang mga balay ang mga employees. So gihimo na nga national holiday, pero naiuban nga patrabahoon gihapon. Nakasuway ko sa una nga bisag Christmas Day kay gipatrabaho mi kay late ba ang ato ang time, no, sa US man to nga kuan kaning time nga among gi-follow kay US man among client or among employer, taga US among employer. So ang nahitabo is gipa-work mi og 24, which is Christmas Eve, trabaho mi ana. And then 25 ra sa buntag, mga around 8 o'clock man to among buhi. Then nanguli nami sa mga balay or sa akong boarding house sa among kumuuli ana sa isla. Okay? So much with the storytelling. Proceed ta sa sa slide. So workers receive during national holidays double ang imuhang sweldo. So kung for example ang imuhang sweldo for that day is 200, then ang imong madawat gamay sad kay 200, no? Imutan na lang 600 na lang di. 600 ang imong sweldo, then ang imong idawat for that day kung national holiday is 1,200 pesos times 2 sa imuhang regular nga sweldo. Okay? Time for that day ra ha, dili sa tibuok nga kuan kinsinas or buwan dili in town. Sa ato ra nga adlaw. Okay? Double siya. Next, unsa may rates niya? So regular rate sa national holiday is 200%. Okay, 200% ang regular rate. Ang overtime is still the same with the other nga kaning
The other ng condition, circumstance or scenario. Okay, so 130% lang yapon siya. Let me just check sa kung ano sa sa regular day is 25% ra di ito. Sorry, nasa mali. 25% ra di itong overtime rate sa regular day. Okay? Pero kung mag-start na og mga special day or rest day, then mahimo na siya nga 130%. Uniform na siya sa tanan. Actually, you have a table no sa inyong study guide. You can refer to that if libog ning mga naggitag-satag sa slides ang kada regular rate o overtime rate. Okay? Sorry. Now let's have an example. John is an employee working from Wednesday to Sunday, being paid 100 pesos per hour or 800 pesos per day. On January 1, which is a new year, so walay trabaho dapat, he was required to work and rendered 4 hours of overtime work. How much overtime pay would he earn for that day? Again, overtime pay lang gipangayo, so overtime pay rapod ang isolve. Okay? So, natin sa sunod. So, we have, since it's a national holiday, ang New Year, so ang imong regular rate will be 200%. Okay? Or 2 kung decimal form. 2.0 kung decimal form. O niya, the number of overtime hours is 4 hours. So, over 4 hours man daw siya patrabaho on January 1. So, 4 hours po lang imong OH. O niya, ang imuhang hourly rate, HR, imong hourly rate is 100 pesos according to the problem. So, kada oras ko, no, bayaran siya og 100 pesos. O niya, ang imuhang, kay overtime man ni mahog, kay supposedly di ka man mo trabaho unta og 1, pero gipatrabaho ka, or siya, katrabaho ni si John, og 4 hours atong supposed to be national holiday, then that is 130% for the overtime. 130% ra siya. Okay, or 1.3 in decimal. So, ang iyang overtime pay will be 1,040 pesos. Overtime pay pa na siya, dili total earnings. But what if, gipatrabaho gid siya 8 hours on January 1, plus gipa-overtime pa gid siya 4 hours. So, kumbaga, 12 hours ang iyang trabaho for January 1. Okay? So, how much will he be earning? So, remember, since it's a national holiday, so ang iyang regular pay will also increase times 2. So, mahug nga kung 800 ang iyang sweldo sa isa ka adlaw, multiply nimo siya og 2. So, 800 times 2 is 1,600. So, that will be his regular pay for that January 1 nga pagtrabaho niya. Okay? Since this is only the regular pay, we still have to add the overtime pay to the regular pay to be able to know pila ang iyang total earnings for that day, including na sa iyang overtime. Okay? So, mahog nga, earnings will be equal to the regular pay plus, regular pay plus ang iyang overtime pay, which is 1,600 plus 1,040 or a total of 2,640 pesos ang iyang earnings for that particular day. Okay? So, another example, I want you to do this on your own. I think you can already work on that. Again, how much would she earn na ni siya? So, meaning, dili na siya nagkaning nangutana only for overtime pay. But she's or the question is already asking you to compute for the total earnings. Notice how much would she earn? Earn man ang term. So, meaning, tanan-tanan na yun na siya. Okay? So, kamoy bahala pag-solve, ana. I know you can, siguro, if you have the guide na sa pag-solve ang uban, then you will be able to solve for this one. Okay? So, another one, if na timing a rest day ni mo, o niya, na timing pud nga, regular holiday pag yun, okay? So, naay times nga, ang kanang adlaw, for example, na timing ang January 1 nga, Friday. So, kung baga, ang imuhang regular day is Monday to Friday man. So, nahog nga regular, except na to ang Friday. Sakto nga yun. For example, ang regular day ni mo is Monday to Friday. Then, nahog kunuhay ang usa ka holiday, national holiday, let's say, New Year's Eve or New Year, is nahog sa Friday nga adlaw. Then, gipatrabaho mo sa inyong employer. Okay? So, mahog siya sa kaninga scenario. Kaning, on a regular holiday mo, gipatrabaho. Okay? Kaya still on the regular day pa man siya. Di ba, supposedly mo trabaho ka og Monday to Friday man. Okay? Pero na timing nga, ang inyong Friday nga duty is kuha na siya kaning national holiday or New Year's Eve or New Year, di New Year's Eve, New Year. So, ang inyong computation will revolve around these numbers.
200% and overtime rate ninyo nga to 130%. But what if nibutang ta nga Monday to Friday gyapon ka patrabahoon and then Saturday ana kay patrabahoon daw mo ang timing that is a New Year. Okay? So pila imong dapat dawaton at if matiming lang rest day nimo unya holiday pag yun national holiday. So mo ni siya ang rates niya kani inyo makita sa inyong screen. That is 260% na for your for your regular rate and ang imong overtime rate is 130% lang gihapon. So kumbaga mas dako ang rate sa imong regular pay nga rate, okay? Compared sa imong overtime nga rate. Okay? Sige. So another example, Aaron is an employee working from Monday to Friday. Dayon being paid 165 pesos per hour or 1,320 pesos per day. On December 25, 2021, which is a Christmas day, he was required to work and render 1 hour of overtime work. How much overtime pay would he earn for that day? Okay, it's not explicitly stated here kung rest day wala niya ang 25, but I'm guessing since this is December 25, 2021, according to our calendar, magbasa tas calendar, December 25 falls on a Saturday, okay? So ang iyang trabaho is Monday to Friday lang, so Saturday is supposed to be is his rest day. But patrabahoon sila on that day, which happens to be also a national holiday, which is December 25, Christmas. Okay? So, nahog siya sa kani nga kondisyon or kani nga scenario. Okay? So, yun sa pag-compute. So, ang overtime pay niya, ang regular rate is regular rate is 260%. Unya, ang iyang overtime hours is 1 hour. Ang iyang hourly rate is 165 according to the problem. And ang iyang overtime rate is 130% gihapon. Okay, uniform siya. Ang iyang exception sa overtime rate nga malahi is kung regular day ra gyud siya. Wala siya holiday or even a rest day dili siya nga. Okay? So again, convert the decimals into the percents to decimal. So that becomes 2.6 ang 260 and 1.3 ang kaning 130%. Okay? So, ang answer is 557.70 if inyo nang i-plug in sa inyong calculator. Okay? Now, what if you want to know if nitrabaho siya whole 8 hours atong December 25 and then ni-exceed pag yun siya o katong 1 hour nga overtime. Okay? So, mahog nga ato ang regular pay, ato gyapong i-compute, then atong i-multiply sa regular rate which is 260%. So, mo din 260% times 1,320. Ang iyahang regular pay anang adlaw, which is a very, very large number, 3,432 pesos. Dako kayo yung sweldo atong adlaw. And then, to know his total earnings for that day, then we have to add the regular pay niya, adjusted, plus ang iyahang overtime pay atong adlaw. Kay 1 hour man siya nga ni overtime. So that is 3,432 plus 557.70. So ang total sa iyahang sweldo atong adlaw is 3,989.70 pesos or short og 10 pesos para mahimong 4,000 or dili short og 10.30 pesos para mahimong 4,000. So dako kayo yung sweldo atong adlaw. Okay? So, the Philippine Overseas Employment Administration or POEA received a complaint from former employees of a huge company based in the Middle East. Upon the end of the contract, the said employees were then sent back to the Philippines. They complained to POEA about the company not paying their overtime pay. The POEA then threatened the company's accreditation and reputation because of the said complaint. The said company is apprehensive of the issue because it might affect their existing contracts and future projects, and they might face penalties sanctioned by the government. So again katong mga pays, parehas gyapon ni sa katong atong giingon regarding, or maybe the first part sa kaning presentation nga, ang companies are not allowed to withhold the employees' salary. So dili pwede nila nga dugay-dugayon og hatag ang sweldo. Kinahanglan ihatag yun ng sweldo eventually. Okay? So yung ana. And then, along the process of the investigation about the former employees' complaints, Rensol dug in
and the evidence revealed that the employees rendered no overtime job and the company has no monetary obligations to the employees. So meaning murag nangaga diining mga empleyado nga ni overtime kuno sila bisag wala. Okay? In some cases that an overseas Filipino worker is still under a legally binding contract, the Department of Labor and Employment, or DOLE, or the Overseas Workers Welfare Administration, or OWA, will be mediating between the company and the employee. After the mediation, there will be discussions regarding the complaint, finding a mutually justifiable solution. Not all complaints need to be a legal battle. Okay? So, for example, kani nga scenario na gibutan din which is maybe wala papud ko kadungog paani this might happen English this probably happened sometime in the past. So mao ni siya na ang mga employees ko nung nagreklamo nga wala kuno sa tagai og overtime pay, so ilang gireklamo sa OWA, nagpatabang sila sa PUEA, sa PUEA sila nagreklamo. Okay, Philippine Overseas Employment Administration, or PUEA. Reklamo sila, tapos ang PUEA ilang gihadlok ang katong company outside of the country nga naingan sanin hunungon ang ilahang or basta na mga sanction, na mga punishment, mga ipahamtang unta kung na-prove pa nga tinuod. However, sa investigation kuno dili man kuno tinuod gani overtime gud ang mga empleyado. So wala na nasulbad ra ang problema without any kaning mga kaso-kaso nga panghitabo. Okay? So kung anay mga concerns regarding some pay, you can actually or anybody can ask help from these two agencies nga gibutang sa screen, which is Department of Labor and Employment, or kung OFW ka or nagtrabaho sa gawas, Overseas Workers Welfare Administration, OWA, para tabangan ka sa imuhang complaint. Again, not all complaints have to be ipadala sa usgado. Pwede ra nga istoryahan lang. Okay? Kana last part basahin yung paragraph. Not all complaints need to be a legal battle. Okay? Even though the employees have arrived home for over 2 months, an investigation was made about the complaint with the intervention of POE and Rensol. This case is above the agency's jurisdiction, but Rensol Recruitment vowed to serve beyond limitations. Okay? So that is all for this lesson. So if you have any questions regarding the discussion, maybe some parts are confusing, like sa katong mga conditions nga kuan kaning about sa unsay regular rate, sa kana sa siya computon, or pila regular rate ani nga particular scenario, then you can send me a message and I will try to answer your questions as soon as I am able. Okay? Ubay-ubay ra buhatonon in town kay hapit na inyong exam. Gitay pasad na ko gupod ang mga lessons na supposedly na cover na unta nato kung wa pa lang tay mga practice ninyo. Okay? Sige, if you that is all for the video. Thank you very much for listening to this lesson. Hope you had something nga na learn out of this discussion, and I will be making another video for another topic, and I will be seeing you on the next one. Goodbye.